कौन नहीं आम कलाकार मान सहित चलतु बुझी ना से बाइक रे कौन मोर ऑटो चालक जी से होती भगिया जे ऑटो चालक जड़े जे श्री से भारीजा भारीजा मत रिल्स करने भारी पसंद जमी आम गाँव में स्त्री लोक मानक जमी भाउज मानक आजिकल भर बहुत टैलेंट अच्छी तो से रिल्स मध्यम से टैलेंट को देखा मुझे ये फिल्म देखी पर मुहूर्त में भगिया भारीजा सागर कौन घटना करुँच भगिया भारीजा के सपोर्ट करुँच कौन घटुचे से फिल्म हॉल में सस्पेंस आसिक निश्चित भाव में देखो मत हरि भाई इनडायरेक्टली केवे कहि पाउन प्रमोशन टाइम रे हरि भाई भी चाहूले पुपी तू से गेटअप मत से गेटअप नेले डर लगुला बब भाई गोटू आउ कि बब भाई पूरा दृष्टि पकई दूसरे सी एम एक्शन कौन से पूरा पढ़े आसे बब भाई जमी होते सी बेले बेले उठ फट कामुड़ देकी मैंने से कह मो देवजानी को देखा इच्छा होनी इवन देवजानी भी मेकअप वेकअप नहीं सारा टार्गेट कथा बब भाई जानते कि मजा रे बब भाई मोर मैंने आम दी जनकर भल बॉन्डिंग आम फिल्म मैंने सेट्रे कि गेटअप नहीं गला दूर की बसुली बब भाई एटा हरि भाई चिंताधारा हरि भाई को धन्यवाद बापी भाई को धन्यवाद मैंने मृत्युंजय जी आम डायरेक्टर से दी जन को साहस मोर साहस नाला फर्स्ट राति कहीदे राति फोन कले हरि भाई पुपी एमती गोटे चरित्र 15 मिनट बुझेले मुझे हाँ हाँ कहली सका भय लगे फोन कली मना करने मानिले बुझेदेले मत डायरेक्टर फोन कले सी भी बुझेले बोले एत साहस से दौरान कि फर्स्ट डे जो मुझे शूट कली मत डर लगे फर्स्ट सीन रे मुझे न करी इवेन मु मत हरि भाई को मुँह बापी भाई को मुँह देखिकी मु भी फील कली जे सेमाने भी एत खुशी नथिले बट धीरे 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 समस्ते सेट्रे एंजॉय कर आरंभ कले मो गेटअप मो क्यारेक्टर टाक बाड़ीपड़ा से बाड़ीपड़ा से गोटे प्रोड्यूसर अच्छी जे तुमको नहीं इंडस्ट्री सिनेमा करेंगे तू देखे मो नानी कौन सुंदर नुह मो नानी बहुत सुंदर समस्ते मो नानी जगिबे जो दिन हिरोइन हम हाँ एक्साइटेड अच्छी सिनेमा को नहीं बहुत परिश्रम होता है लोक मैंने देखी जब भल कहे आशीर्वाद देवे ताल परिश्रम जो कथाटी लोक मान भर थी मौलिक कहानी खोजुले सिनेमा को लोक पसंद करनते भगिया बारिजा आम दृढ़तार सहित कह गोटे मौलिक ओडिया कहानी और आजिकार ट्रेंडी कहानी आजिका समाज में सोशल मीडिया कौन कौन घटुची ताकू नहीं गोटे कहानी मध्यम मनोरंजन मध्यम आम गोटे सिनेमा तैयारी भगिया बारिजा देखला घरे गोटे शो देखला लोक मैंने से भल पाइबा ये आशा मोर दृढ़तार सहित सुंदर परिवेश सुंदर जीवन यापन सुंदर जगार रोकवा लोकटी बाय डिफॉल्ट रील्स करू करू केमती ट्रैप होइछि आउ ट्रैप हवा द्वारा से कौ जगार पहुँचुची आउ केमिति तार अंतिम परिणति कौन घटुची शेष मरुची ना बंचुची कौन होउची सिनेमा देखा जाए भगिया भारीजा ये फिल्म फाइनाली अभी देखिकी आसिलु महाराजा हॉल रे प्रीमियर शो थिला तो ये फिल्म रे किए किए आसीथिले आ कौन कहले फिल्म विषय फिल्म केमिति अच्छी आपण मैंने कहीं देखा कथा विषय कथा वीडियो रे तो चलते आरंभ करवा बेसिकली जिनस कहले ट्रेलर भी आपने देखिथे मुझे ऑलरेडी रिव्यू करी जहाँ कही ठीक से ही है गाँव में गोटे नॉर्मल झील हो कि नुआ नुआ जी बाहर से प्राय रील्स करती इंस्टाग्राम फेसबुक रे सोशल मीडिया एमती छाड़ते रील्स आ किसी जनकर भाइराल हो जाए किसी जनकर भ्यू न गले भी से रील्स करते अधिक भ्यू गला तांकु लागिला कि आगो को मु बहुत काम करि परिबी तो कलाकार लाइफ रे कोन गोटे असुविधा हुए सेटा को ए फिल्म रे दर्शा जाइछि बेसिकली कहबो गले देवजानी जो हीरोइन अछंती से जने गाँ रो नुआ नुआ बाहितबा भाउज जने जे कि रील्स करूथिले तांको स्वामी हरिहर महापात्र भाई तांको सांग माने मधे कहिले कि भाउज को जदि हीरोइन करि दबो तम भाग्य भी फिटी जीवो एवं भाउजंकर भाग्य भी फिटी जीवो तो सांग माने समस्त एनकरेज कले आ बहुत लोक तांको एनकरेज कले कि हीरोइन ताको कराओ सेइथिपे हरिहर महापात्र ऑटो चालक तांको सांग माने भी ऑटो चालक बहुत जण अछंती समस्त कहिचंती हीरोइन करो आगु बढ़ाओ तो ऑटो चालक हेई कि बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर समस्त को पाखु जाउचंती ताको स्त्री को हीरोइन करिया पे समस्त को गोड़ धरचंती बहुत रिक्वेस्ट करते बहुत स्ट्रगल करिकी तांको आगु को बढ़ाइबा को चेष्टा करूचंती फ्यूचर कोन होउची बहुत कष्ट कला परे कामटे आरंभ हला माने सक्सेस तो निहाती पाइबे किंतु को हिसाब रे पाइबे सेटा आपण माने भी जानिथिबे कलाकार लाइफ रे कोन असुविधा हुए
ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହାର ସେ ବାହା ହେଇଛି ତାକୁ ହିରୋଇନ୍ କରିପାରିବୁନି, ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିକି ବହୁତ ଜଣ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଜଣେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର। କିନ୍ତୁ ଉପିନ୍ଦର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କିନର ଗେଟଅପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହାକି କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିପାରୁନି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବଯାନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍, ସେ ବି ଚିଡ଼ି ଗଲେ, ମାନେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି କେହି ମୋତେ ହିରୋଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ସେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ହେବେ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ, ହୋଟେଲ ଗଲେ, ବାର୍ ଗଲେ, ନିଶା ସେବନ କଲେ, ଏମିତି କରିକି ଫାଇନାଲି ବବି ମିଶ୍ର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ। ବବି ମିଶ୍ର କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କାମ ଦେବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛିଟା ଫିଲ୍ମରେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ, ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ୟା ପର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କାହିଁକି ଦେଖିବା କଥା ନା, ଆମ ଗାଁରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ କେମିତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଟାକୁ କଳାକାରମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ କଳାକାର ଲାଇଫରେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କି ଦେବଯାନୀ ହିରୋଇନ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା କହିହେବନି। ସେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି, ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ଅଟୋ ଚାଳକ ସହିତ କାହିଁ ରହିବି, ଏଇଭଳିଆ କହିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ହରିହର ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟା ମୋତେ ଆଜି ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। এইভଳିଆ ସିନ୍ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗୀତରେ ବି এইଭଳିଆ ସିନ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ସେ ହିରୋଇନ୍ରୁ ବି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିବେ ସେ କାମରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରାହବ, ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ଅଛି, 2-3ଟା ଗୀତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ 2-3ଟା ଏବେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ବି ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୀତ। ଦେନ୍ ଫାଇଟିଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି, ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଫାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କମେଡି ବି ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ଫାଇଟିଂ ବି ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ଗୋଟେ କଳାକାରଟେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରେ ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ, ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା। ଯାହା ରିଭ୍ୟୁ କଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି କ'ଣ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ, କାହିଁକି ଦେଖିବା କଥା। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଅଛି ଏଥିରେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ କୋ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରିଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି।